Pozdrav svima! Nastavljamo sa našim serijalom ljetne joge. Ako niste znali, 800 milijuna ljudi na svijetu pati od bola u leđima. Od toga 80% svjetske populacije barem jednom se u svom životu susrelo sa ovim problemom. Zato evo jedna kratka i slatka vinjasa koja će vam pomoći prevenirati bol u leđima ili ako već osjećate nekakvu nelagodu ili napetost da je barem ublažite. Lećemo na leđa. Savinut ćemo koljena, stopala u pod i za početak ćemo samo gurniti leđa u pod i malo lagano zdjelicu zaoblit. Znači okrenemo je put gore. I dišemo. Malo primijetimo kako se osjećamo u tom dijelu tijela. Je li neka napetost, neugoda, nekakva senzacija. I onda ćemo lagano tu izdahnuti i na udah idemo u suprotan smjer. Znači guramo sada stražnjicu u pod i radimo luk u leđima. I na izdah gurnemo leđa u pod, zdjelica put gore. I još jedan put, na udah odvojimo leđa od poda, a na izdah gurnemo u pod. Ovu vježbu možete raditi ujutro u krevetu kad se probudite. Sada ćemo se samo gurniti stopalima u pod, stisnut ćemo sve mišiće, nogu i stražnjice i idemo gore, u most. Stisnemo se, most je super vježba, aktivira cijelo tijelo, ne izaziva, nema mogućnosti za nikakvu ozljedu. Isto je možete raditi u krevetu. I što je najvažnije, bitno je samo aktivirati te mišiće, nije bitno koliko se dignete od poda ili kreveta. I sada ćemo povezati ova dva pokreta, znači na izdah se spustimo i gurnemo leđa u pod, a na udah se dignemo gore. Spustimo se, na izdah malo okrenemo zdjelicu put gore, izravnamo je i idemo gore u most. I spustimo. I dignemo. Sad ćemo ostati u mostu i dignit ćemo jednu nogu u razini koljena i tu ćemo ostati. Inače ovu vježbu i fizioterapeuti preporučuju kod hernije diska. Znači most, guranje zdjelice u pod i ispružena noga. I spustimo i drugu. Budimo se disat, ne smijemo to zaboraviti. I vratimo. I spustimo. I sad ćemo se malo zaljuljati naprijed nazad. Izmasirati leđa. I prebacit ćemo se na sve 4. 3 vježbe koje su kompatibilne. Krećemo od mačke. Stanemo, ispravimo leđa. Udahnemo i na izdah zaoblimo leđa. Guramo se rukama u pod. Kao mačka koja se kostriješi. I onda je na udah lagano izlijemo. I na izdah zaoblimo. Radimo polako. Ova je vježba super za aktivaciju mišića leđa i za razgibavanje leđa. I onda se samo ispružimo ruke ispred. Istegnemo se, spustimo čelo na pod. Idemo upati pod. Dišemo duboko, osjećamo gornja leđa, ramena, ruke. Možda ćete više osjećati nelagodu u rukama nego u samim leđima. To je zbog toga što često smo zgrbljeni dok radimo za računalo. I onda se samo lagano prebacimo naprijed
u sfingu, gurnemo se pod lakticama o pod, ispružimo nožne prste, dišemo, stisnemo lagano stražnjicu i sada ćemo na izdah približiti petu stražnjici i pustimo. I druga noga. Osjetit ćete lagano zatezanje i u križima, i u stražnjici, i u stražnjoj loži. I sada ćemo na idući izdah okrenuti glavu u smjeru noge koja je dignuta. I radimo lagani twist. Ispustimo. Sad ćemo se osloniti na podlakticu jedne ruke tako da budemo sigurni i kad privučemo nogu stražnjici, uhvatit ćemo je tom rukom ako ide i još malo više približiti. I pustimo. I to ponovimo 3 puta. Na izdah približimo, udahnemo kad spustimo nogu i zadnji put ostanemo tu. I onda uhvatimo za gležanj i lagano odižemo bedro od poda 3 puta. I zadržimo i kad zadržimo dobro uhvatimo stopalo i istegnemo rame te ruke. Ispustimo. I sad ćemo na drugu stranu, znači dižemo i privlačimo. Nogu na izdah. I onda se namjestimo, uhvatimo gležanj i dignemo ga 3 puta od poda. I stegnut ćemo prednji dio bedra. I zadržimo. I spustimo se i stavimo malo dlan na dlan, čelo na dlan i napravimo 2-3 udaha i izdaha. I onda ćemo se dignuti na sve 4 i prebacit ćemo se i kako smo radili onaj stol na početku, znači kad smo se digli na sve 4, sada ćemo napraviti naopaki stol ili obrnuti. Gurnemo se nogama u pod, stisnemo mišiće nogu i dignemo se gore. Glava može biti zabačena, ali ne previše, jer je možete držati na prsima. I tu sad napravimo par udaha i izdaha kao jedan kontra položaj i onda se spustimo. Ispružit ćemo i zategnuti noge. Skoro ćemo udahnuti i na udah dignuti ruke visoko, visoko. I lagano idemo rukama put dole. Hvatamo gdje ruke padaju. Malo istegnemo leđa. Idemo prsima prema koljenima. I isto tako osjećamo istezanje u donjim leđima. Još jedan put idemo gore na udah, dole na izdah i samo malo gurnemo se naprijed, raširimo laktove, dišemo, opuštamo područje donjih leđa, gluteuse, stražnju ložu istežemo. I onda ćemo leći i samo ćemo lagano dignuti noge gore. Ovo je super ako imate problema sa venama i ovaj položaj ujedno je jako smirujući. I onda se prebacimo sada u plug ako ide, ako ne stavimo do
koljena na uši i spustimo noge do poda. Malo dignemo bradu da možemo disati. I onda se lagano kralježak po kralježak vraćamo natrag. I onda savinemo noge, spustimo stopala i tek onda nogu po nogu ispružimo. Namjestimo se u ugodan položaj, raširimo noge, okrenemo dlanove put gore, zatvorimo oči, opustimo se, osjetimo tijelo i primijetimo kakva su nam leđa sada u odnosu na početak današnje prakse.